Okay guys, good evening. Hello, good evening. I'm here in the Philippines. And area of Lotibel. Lotibel, Kalumpang. And the store of owner Mariaan. Miss what? Maria Ann. Yan. Mariaan. Ayun na ito. Ano Okay. Pwede. Files. English mo yun, no? English. Yan. Ito po ang tindahan ng kalods ko. Ha? tindahan ng mga. Oh. Gandang tindahan. Daming laman. Daming laman sa nakasabit. Hello, guys. Oh guys, ito siya. Isa rin itong content creator. Guys, si Madam Mary Ann. English na Mary, sexy. Mary Ann. Boss! Oh, nandun si boss. Yan, nag-sleep. Relax. Okay. Pwede ito, boss. Yan o. Si Lodi dito, Lodi. Yan, Lods. Vlog. Okay, Lods. Yan, mayroon tayong customer. Yan, mayroon tayong ano. Oh, yan. Magbili din ako ng SW Iki. SW Iki. At CERALAK. Okay, mamali ang si Relax. Si Day. Si Relax. Oh. Adi na isolve din ang kwan. Smoking. Okay guys, bawa to. Babuy. Bye. SW Iki. Swag Cyber Brand. Thank you for watching.